Hola y bienvenidos al podcast Retornando a la Palabra. Este podcast está dedicado a seguir difundiendo el mensaje que Dios le dio al pastor Germán Ballesteros. Te animamos a que abras tu Biblia y nos sigas mientras comenzamos con el sermón de hoy. Dios, para mi vida, me dice lo que Cristo hizo por mí en la cruz del Calvario. Me dice lo que soy en Cristo. Me dice lo que tengo en Cristo. Me dice lo que puedo en Cristo. Voy a recibir la palabra de Dios. Mi corazón está preparado y le prohíbo al diablo que robe la semilla que va a ser sembrada. Vamos a hablar de algo muy importante. Vamos a hablar de la iglesia. Voy a comenzar una serie de mensajes acerca de la iglesia. Si hay algo que necesitamos ahorita saber es acerca de la iglesia. La iglesia no sabe qué es la iglesia. Note, la iglesia no sabe lo que es la iglesia. Yo tengo entendido esto y lo voy a decir con mucho cuidado. Usted tiene su manera de pensar. Yo tengo mi manera de pensar. Yo la respeto. Si voy a decir algunas cosas que no le parecen, usted tiene todo el derecho. Pero yo creo que el trabajo de nosotros como cristianos es venir a la palabra de Dios y hacer una decisión. Voy a seguir pensando como yo pienso, o creyendo como yo creo, o voy a tener que hacer lo que dice la palabra de Dios. Esto con respecto a la iglesia. Tal vez nos han enseñado diferentes cosas. Esta semana estaba hablando con una persona de Colombia y le estaba hablando de la iglesia, invitando a la iglesia. This week I was talking to somebody in Colombia and we were talking about the church. Y ella me dijo, yo me cansé de ir a las iglesias. And he told me I got tired of going to churches. Me cansé. I got tired. Ella acaba de llegar de Chicago. She just got here from Chicago. Y en Chicago dice, visité casi todas las iglesias hispanas de Chicago, de todas. And I visited just about every Hispanic church in Chicago. Y estoy tan cansada que no quiero ir a ninguna iglesia ya. And I am so tired of it that I don't want to go to any church at all. Yo creo que a usted le puede pasar eso. I believe that it can happen to any one of us. Nos cansamos. We get tired. En San Antonio hay más de 400 iglesias hispanas. In San Antonio alone, there's over 400 Hispanic churches. Más de 400 iglesias. Over 400 Hispanic churches. Digo congregaciones, ¿verdad? Porque iglesia es una. Or rather congregations, because there is only Hay one más de church. 400 congregaciones. There are over 400 congregations. Y hay personas, hermano, que van de congregación en congregación. And there are people that go from congregation to congregation. Como pastores, Just like pastors, cambiamos de congregación. we change the congregation. Ya nos cansamos We get tired y buscamos irnos a pastorear a otro lugar. and we go pastor somewhere else. Y nos cansamos allá y nos vamos a pastorear a otro lugar. And we get tired there and we go elsewhere. ¿Por qué? Why? Tal vez no hemos entendido lo que es la iglesia. Perhaps we have not understood what the church is. Hay congregaciones de todos los gustos. There are congregations to fit every taste. Si le gusta que sea muy ceremoniosa, muy religiosa, If you like being very religious and ceremonial, hay para usted. there's a church for you. Si le gusta que sea muy intelectual, If you like it to be very intellectual, hay para usted. there is one for you. Si le gusta donde hablen pachuco, no, esa no hay traducción en inglés para eso, hay para usted. Si le gusta donde toquen pura cumbia, If you like a certain music,
hay para usted. There is one for you. Si le gusta rock, puro rock, If you like rock, hay para usted. there's one for Hay you. para todos los gustos, hermano. There's a church for every taste. Pero necesitamos que entender qué es la iglesia, But we need to understand what the church is. porque no hay respeto para la iglesia. Because there's no respect for the church. No hay respeto. There is no Ni los respect. pastores respetamos la iglesia. Not even the pastors respect the church. A mí me han contado, hermanos, algunos de ustedes me han dicho a mí, Some of you have told me, hermano, estuve con este pastor brother, I was with a certain pastor, y él me dijo que por qué no me iba para su iglesia. and he told me, why don't you come to my church? Ay, Ballesteros tiene mucha gente, vente a ayudarme a mí. Pastor Ballesteros has too many people. Come help me. Esa es una falta de respeto a la iglesia, hermano. That is a lack of respect for Es the una church. falta terrible de respeto That is a terrible lack of de un respect pastor from one pastor hacia la iglesia. towards the church. Como hay hermanos de otras iglesias que vienen y le dicen a usted, véngase para acá, que aquí sí está la presencia de Dios. Just like there's brothers from other congregations that come to you and tell you, go over here. There's presence of God over here. Esa es una falta de respeto a la iglesia. That is a lack of respect for the church. La gente no sabe lo que es la iglesia. The people don't know what the church is. No entiende lo que es la iglesia. They don't understand what the church is. Pensarán que es un club. Maybe they think it's a club. Ahorita me acuerdo de alguien que me dijo, mira hermano, yo amo a mi Cristo, Somebody told me, I love my pero Jesus, no aguanto a los hermanos. but I can't stand the brothers. Tal vez usted ha dicho eso y yo tal vez lo he Perhaps dicho. you have said it. I've said it maybe. Note, amo a Cristo, pero los hermanos nomás no. Notice, I love Jesus, but I can't stand the brothers. Eso es falta de entendimiento de lo que es la iglesia. That is a lack of understanding of what the church Por is. eso hay tanto chisme en la iglesia. That is why there is so much Y hay gossip división en la church, iglesia. and there's division Y, in the y church. la hay, ¿ok, hermano? And there No se are these asuste. things. Don't be frightened. Me voy a ir a una iglesia donde no hay chisme, no la encuentra. You say, I'm going to go to a church where there is no, No la gossip. You won't encuentra, find hermano. it. You won't find it. Es como ir a buscar a un lugar donde no haya problemas. It's like saying, I'm going to go to a place Voy where a there are no trabajar en un lugar problems. donde nadie me diga nada. I'm going No, to go no, work no lo where encuentra. nobody will tell me anything. You can't find it. Eso es parte. Está en Hechos encontramos problemas en la iglesia. Even in Acts, you find problems in the church. Pero tenemos que entender lo que es la iglesia But we must understand what the church is, para que nosotros no seamos parte del problema, so that we don't become a part of the problem, sino que seamos parte de la solución. but rather part of the solution, Que nosotros no le añadimos basura a la iglesia, so that we don't bring trash to the church, sino que podamos traer sanidad a la iglesia. but rather we bring healing to the church. Y la iglesia, hermano, y estoy hablando de toda congregación, And when I speak of the church, I speak of every congregation. está sufriendo. The church is suffering. Está sufriendo, The hermano. church is suffering. No meramente por los ataques del diablo, Not just because of the attacks from the enemy, la tentación del mundo, the temptation of the world, sino por el daño que nosotros mismos nos hacemos como iglesia. but also the hurt that we cause one another in the church. Tenemos que entender lo que es la iglesia. We must understand what the church is. Tenemos que entender que tanto Cristo ama a la iglesia, We must hermano. understand how much Jesus loves the church. Yo estaba estudiando esta semana, hermano. And I was studying this week. Esta mañana estaba orando, me levanté temprano y estaba orando y estudiando la palabra. This morning I woke up early and I was praying and I was studying the word. Y hermano, me asombra And I'm astonished el amor de Cristo por la iglesia. at the love of Jesus for the church. Es increíble, hermano, It is an incredible love. que tanto Él ama a la iglesia. How much he loves the church. Y la iglesia es usted y la iglesia And the soy yo. church is you and the church is Mire, me. hermano, no se imagina que tanto Cristo lo ama a You usted. you can't imagine how much Yo no me Jesus puedo loves you. imaginar que tanto Cristo me ama a I mí. can't imagine how much Jesus Pero loves el problema me. es que no nos amamos entre The nosotros, problem is hermano. that there is no love Somos in us. amados, pero no nos We are amamos. loved, but we don't love each other Porque no entendemos lo que es la iglesia. because we do not understand what the church is. Los jóvenes, The los young niños people, the children, necesitan entender qué es la they iglesia need to understand what the church is para que amen a la iglesia. so that they can love the church. Ellos creen que la iglesia es una reunión They believe that the church is just a reunion. y ellos dicen, la iglesia es aburrida. And they say, oh, the church is so boring. Amén, jóvenes. Aquí ni uno se aburre, gloria a There's Dios. no young person that is bored here. Pero muchos creen que la iglesia es aburrida. But many people believe that the church is boring. Pero es que no entienden lo que es la iglesia, por eso dicen eso. But because they don't understand what the church is, that's what they say. La reunión puede ser aburrida, The reunion may be boring, pero la iglesia jamás será but aburrida. the church is never boring. Jamás, hermano.
Cuando usted entiende que usted es la iglesia. When you understand that you are the church. Lo lindo de esto, hermano, es que a pesar de la situación de la iglesia, The beautiful thing about this is in spite of the situation of the el church, plan de Cristo para la iglesia se va a cumplir. the plan of Christ for the church will La be iglesia, accomplished. hermano, es lo que Cristo dice que es The church is what Christ says it is, y se va a manifestar, hermano. and it's going to be manifest. Si hay alguien que ama a la iglesia aparte de Cristo, If there's anyone who loves the church besides yo veo es a Jesus, Pablo. I see Paul. Pablo amaba a la iglesia, hermano. Paul loved the church. Amaba a la iglesia. He loved the church. No estoy diciendo amaba los cultos. I'm not saying that he loved the services. Por favor. Please. Amaba a la He iglesia. loved the church. O sea, el cuerpo de Or Cristo. rather the body of Christ. Pablo lo amaba, hermano. Paul loved that body. Pablo comenzó iglesias. Paul began churches. Pablo enseñó He iglesias. taught churches. Pablo organizó He iglesias. organized the churches. Pablo fortaleció la iglesia. He strengthened the churches. Los anima. He exhorted Los them. corrige. He Los corrected them. enseña. He taught them. Pero todo es con la iglesia. But everything had to do with the church. Mire, aquí en Romanos. Notice in the book of Romans, A todos, versículo 7. verse 7. A todos los que estáis en Roma, amados de Dios. Note cómo les dice. Notice what he calls them, beloved of God. Amados de Dios. Beloved of God. Dígale que está al lado suyo, eres un amado de Dios. Tell the person sitting next to you, you're loved of God. Tú eres un amado de Dios. You are Entienda, a loved one of iglesia. God. Understand this, Usted church. es iglesia. You are the church. Y por ser iglesia, And because you are usted the church, es un amado de you Dios. are a beloved of God. Pablo los veía así. Paul saw them that way. Pablo decía, la hermanita aquella bien carnal. Paul didn't say, that El sister hermanito over there, aquel que es they're puro so problema. No, fleshly, Pablo no or the other hablaba one así has so como many usted y yo problems. hablamos. Paul did not speak that way, the way you and I do. Pablo veía a los hermanos y los veía a todos amados de Dios. Paul saw all the brethren and he saw all of them as beloved of Que God. habían hermanos problemáticos, sí. Were there people with problems? Yes. Pero todos amados de Dios, But they were hermano. all beloved of God. Así tenemos que vernos amados de Dios. That is how we must see each other. Tú me puedes caer gordo, pero eres un amado de You Dios. might make me sick, but you're beloved of God. Y yo te caigo rete gordo, You might pero make soy me un sick, amado de Dios. but I'm beloved ¿Qué, of qué, God. qué podemos hacer, hermano? What can we do? Dejemos de caernos gordos, hermano. Let's stop making each other sick. Al fin y al cabo somos amados de Dios. After all, we're all beloved of God. Somos diferentes, somos distintos. We are different. distinct. Pero mire cómo Pablo los miraba amados de But notice Dios. how Paul viewed them. Y yo me They're imagino beloved que en of Roma God. había varias And congregaciones. I believe that in Rome there were various congregations. Ellos se reunían en las casas They came together in their homes, y Pablo escribió and Paul wrote a la iglesia de Roma, to the church of o Rome, sea, a las congregaciones de Roma. or rather to the congregation. Les escribió una carta para prepararlos, He wrote them a letter to prepare porque them él quería ir a because verlos. he wanted to go see them. Probablemente Pablo nunca fue a Roma. It's possible that Paul never got to Rome. Históricamente no hay ninguna prueba de Historically, que there is no proof Pablo fue a Roma. that Paul went to Rome. ¿Y cómo comenzó la iglesia de Roma? And how did the church in Rome begin? Sucede que en el día de Pentecostés, It turns out that on the day of en Pentecost, Jerusalén, in Jerusalem, habían romanos there were Romans que there escucharon el alboroto de las who lenguas heard all the speaking in tongues, y escucharon la palabra de and Dios they heard the word of y God, creyeron en Cristo Jesús and they believed on en el Jesus día de Christ on Pentecostés. the day of Pentecost, Y esos se fueron para su casa. and they went home, Y allá en Roma comenzaron a reunirse and over there in Rome they began y to comenzaron a reunite, hablar de Cristo and Jesús they began to talk y comenzaron a about ganar almas para Cristo Jesus, and Jesús. they began to win souls for Ellos no Christ. sabían de pastores, They didn't know about ellos no pastors, sabían de they evangelistas, didn't know about ellos no evangelists, sabían de they maestros, didn't know about teachers, ellos no sabían de profetas, they didn't know about ellos prophets, sabían de Cristo they Jesús. only knew about Jesus Algo había Christ. pasado en la vida de ellos Something had happened in their que les lives había transformado that had transformed y querían them, compartir lo que les había pasado. and they wanted to share what Y had happened comenzaron to a them. tener más gente y más gente y más And so they gente. began to grow in people, Y comenzó a crecer la iglesia, and hermano. the church began to grow there Al punto, hermano, to the point que el emperador Dioclesano, that the emperor, el emperador romano, Roman emperor, se dio cuenta que había un grupo de gente que estaba creciendo, que se began estaba to find out levantando, that there was a group that was gathering, que estaban trayendo otro nombre. and they were bringing another name.
al igual de Diocleciano, And del emperador. It was the same name as Diocletian. The Los romanos se saludaban, vamos a decir Nerón o el emperador, y decían el emperador es Señor. The Romans would salute each other, they would greet each other, and they would say the emperor is Lord. Esa era la palabra que usaban. That is the word that El they would emperador use. es Curios, es Señor. The emperor is Lord. Pero se levantaron unos diciendo Jesús es Señor. But there were others that would say Jesus is Lord. Y eso no le gustó. And he didn't like that. Y comenzó la persecución, hermano, And so persecution began. para acabar con esto que estaban levantando un nombre nuevo. So that they could finish off with the Y ones that Pablo were les lifting up an escribe a name. esta iglesia And Paul was writing to this church para animarlos, to encourage them, para instruirlos to instruct them, y para decirles yo quiero ir a verles. and to tell them that he wanted to go see them. Yo creo que él había conocido a Priscila y Aquila I believe that he knew Priscilla. de alguna manera porque los manda a saludar, He knew them in some way because he sends greetings y to a la them iglesia que está en su casa. and to the church that is at their home. Si usted lo mira en Romanos, ¿qué es? A ver. Romanos 16, mire. Notice Romans chapter 16. Saludad a Priscila y Aquila, mis colaboradores en Cristo. Versículo 5, Romanos 16, 5. Verse 5, Saludad también a la 16:5. iglesia de su casa. Y saluda a hermanos de Roma que en alguna manera estaban relacionados con él. He greets the brothers in Rome that were in one way or another connected to him. Pero les escribe a esta iglesia, hermano, And he writes to this church porque él amaba a la iglesia local, hermano. because he loved the local church. Le está describiendo a la iglesia en Roma. He was writing to the church in Rome. Hay muchas personas, y con todo respeto, And there are many people, de nuevo, yo respeto su manera de pensar. and please understand, I respect your way of thinking. Hay muchas personas que no sienten el ser parte de una iglesia local. There are some people that do not feel like they should be a part of a local church. No, ellos dicen, yo no tengo por qué tener una iglesia. They say, I don't see why I have to go to a church. Yo voy a todas las iglesias, I visit many churches, pero no tengo que tener una congregación. but I don't have to have a local church or congregation. Es decir, no hay respeto por la iglesia local. And there is no respect No for hay the local entendimiento de church. la iglesia local. There is not an understanding of the local church. Pablo amaba, Pablo le daba lugar a la iglesia. Paul loved the church. Pablo escribió 13 cartas. He wrote 13 letters. De las 13, 9 son para la iglesia. And out of those 13, 9 are for the church. A la iglesia de Gálatas, To the church in a la iglesia de Éfeso. Galatians, and the church Son in Ephesus. iglesias locales. They are local churches. Él no escribió una iglesia para todo, una carta para todas las iglesias. He didn't write a church for No, everyone. él le daba lugar a la iglesia local. He respected the local church. Y él allí apoyaba y soportaba a la iglesia local. And he supported the local church. Hay otros que dicen, yo no necesito ir a ninguna iglesia. And there are others that say, I don't need to go to a church. Dios está en todas partes. God is everywhere. Eso es cierto. That's true. Pero es que no entiende lo que es la iglesia. But they don't understand what the church is. Otros dicen, bueno, yo creo en Cristo Jesús, pero eso es algo privado. Yeah, when others might say, I believe in Jesus Christ, but that's a private thing. Lo respeto, I respect that. pero no está de acuerdo en la palabra de Dios. But that is not going according to the Word of God. Yo sé, especialmente este país es un país muy individualista. I understand that this country is a very individualistic. No nos country. importa mucho de los demás. We don't care too much about the others. No nos metemos en las vidas de otros. We don't meddle in their lives. Que nosotros vivimos nuestra propia vida. We live our own life. Y eso nos hace difícil entender el ser miembros de algo. And so we have a hard time understanding being a member of something. Por otra parte, hay muchos ofendidos en la iglesia. On the other hand, there are many people who are offended in the church. Hay muchas personas, hermano, que están heridos. There are many people who are hurt. Hay muchos legalismos There's a lot of legalism. que hace que la gente no quiera nada con la iglesia. And that causes people to say, I don't want anything to do with the church. Y aparte, como decía, problemas dentro de la iglesia. And also problems within the church. Y eso es cierto, hermano. And that is true. En toda congregación hay problemas. In all congregations, En there are toda problems. congregación. In every congregation. Pero eso no deja de la enseñanza de la necesidad de la iglesia local. But that does not stop the necessity for a local church. Cristo ama a la iglesia Jesus loves the con church todos los chismosos que seamos. with all
gossips. Cristo ama a la iglesia Jesus con loves todo the y lo church, peleonero que seamos. to include all those who are Cristo fighting. ama a la iglesia Jesus loves the con church, todo lo que feo que and seamos. that includes all Cristo those who are ama a la ugly. iglesia, hermanos. Jesus loves the Eso church. no puede arrancarlo de la Biblia. You can't take that out of the Bible. Cristo ama a la iglesia Jesus loves the church, y nosotros somos la iglesia. and we are that church. Cristo ama a la iglesia. Nunca lo olvide, por Jesus loves favor. that church. Mire, Never forget that. la Biblia dice que la iglesia es como un lirio en medio de las espinas. Así habla la iglesia, es para Cristo la iglesia. La iglesia es la familia de Dios. The church is the family of God. La iglesia es el ejército de Dios en la tierra. It is the army of God here on earth. La iglesia es el edificio de Dios. It is the building of God. La iglesia, hermano, The church es el cuerpo de Cristo. is the body of Christ. La iglesia, dice la palabra de Dios, hermano, The church, the word of God says that the es church la novia de is Cristo the bride of Jesús. Christ. Y las puertas del infierno no podrán parar a la And the iglesia, gates hermano. of hell shall not prevail against it. Es tan tremendo el plan de Dios para la iglesia The plan of God is so tremendous for the que un church día Cristo viene por su iglesia. that one day Christ will return for his Por church. eso es importante amar a la iglesia local. That is why it's so important to love the local church. Es importante, hermano, It is important respaldar a la iglesia local. to back the local church. Es importante comprometerse con la iglesia local. It is important to have a commitment with the local Tomar church. en serio a la iglesia, hermano. Take serious the church. Si Dios lo tiene aquí, If God has you tome here, en serio a la iglesia. then take it seriously. Comprométase. Commit yourself. Si no, ore a Dios. Ore a Dios If not, then pray to God para que le guíe a dónde debe estar. so that he will guide you as to where Y you allí should donde be. usted esté, And wherever he comprométase con esa takes you, then iglesia. commit yourself to that church. Hay hermanos que se han ido de la congregación There are brothers who have left the y he congregation. hablado con ellos. And I've spoken to them. Hermano, ¿a dónde está yendo? Brother, where are you going? Oh, a esta "Oh, iglesia. I'm going to this church. Y hermano, ¿y qué está haciendo allá? And what are you doing over there? Nada, hermano. Nothing. Oh, Dios mío. Le digo, perdóneme, hermano, And I say, please forgive me. pero eso no fue lo que yo enseñé cuando usted estaba acá. But that's not what I taught you when you were in my church. ¿Se acuerda que yo los molesté mucho a ustedes de que hicieran algo en la iglesia? Remember that I bothered you a lot about doing something in the church? Aquí no hacían nada y se van a otro lugar a hacer nada. They didn't do anything here and they go somewhere Es else falta and de do nothing respeto a la also. iglesia, That is a hermano. lack of respect for the church. Es falta de respeto a la iglesia. It is a lack of respect for the church. Nadie me puede decir que ama a Cristo y no ama a la iglesia. No one can tell me that they love Christ and they don't love Nadie the me church. puede decir eso, hermano. No one can tell me Porque that. Cristo ama a la iglesia. Because Jesus loved Y the si church. usted ama a Cristo, usted ama a la iglesia. If you love Christ, then you love the church. Tal vez no entienda la doctrina de la iglesia, You may not understand pero the doctrine of debemos the church, amar a la iglesia. but we must love the church. Mire lo que Pablo dice de la iglesia de Roma. Notice what Paul says about the Roman church. Versículo 1. Verse 1. Léalo, por favor. Please read it. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Ahí él declara su apostolado He declares his apostolic y calling, declara su autoridad para escribirle a la iglesia. and he declares his authority for writing to the church. Y mire lo que le dice a la iglesia en el versículo 8. And notice what he tells the church in verse 8. Primeramente doy gracias a mi Dios mediante Jesucristo con respecto a todos vosotros de que vuestra fe se divulga por todo el mundo. Aleluya. Los felicito, iglesia. I greet you, church, or Los felicito. I give thanks to my Los God. alaba la iglesia. He lifts them Ahorita up. volvemos ahí. We'll return to that. Versículo 9. Verse 9. Pablo dice que él siempre hace mención en sus oraciones. Paul says that he always makes mention of them in his prayers. Pablo ora por la iglesia local, hermano. Paul prays for the local church. ¿Ora usted por CCI? Do you pray for this church? Pablo dice, yo oro por ustedes. Paul says that he prays for them. Versículo 14. Verse 14. A griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios soy deudor. Así que en cuanto a mí pronto estoy a anunciaros el evangelio, también a vosotros que estáis en Roma. Él quería ir a visitar la iglesia. He wanted to go visit that church. Él quería visitar la iglesia local. He wanted to visit the local church. Se gozaba en la iglesia, hermano. He was joyous in the church. No me avergüenzo el evangelio. Versículo 16 le dice. He says he's not ashamed Ahí of les the da un gospel. pequeño mensaje.
Porque este evangelio es poder de Dios para salvación. The gospel is powerful into salvation. Pero se da cuenta, hermano, But notice, el interés de Pablo por la iglesia local, Paul's interest for the local church, la motivación de Pablo por la iglesia. his motivation for that church. Hay dos iglesias, hermano. And there are two churches. A la iglesia universal, There is the universal church. bueno, diríamos tres iglesias, ¿verdad? La espiritual, la que está en el cielo. We know that maybe three, the spiritual church. La iglesia universal, que son los creyentes de todo el mundo. The universal church that makes up the believers of all the world. En Rusia, en África, en Japón. In Russia, in Japan, in Africa. Y tan pronto llegues donde tú vayas, And wherever you're going, lo primero que debes the hacer first thing you should es do buscarte una iglesia. is to look for a church. That's the first thing. Pero está la iglesia local. Then there's the local church. La iglesia universal, los creyentes en todo el mundo. The universal church, which are the believers in all the world. Y la iglesia local, And then the local church, donde se reunían. where they came Ahora, together. note esto, hermano. Notice this. No tenían templos, They didn't have temples. no tenían Biblias, They didn't have Bibles. no tienen escuela dominical, They didn't have Bible study. no tenían sillas acolchonaditas como esas, They didn't have nice cushioned chairs. no tenían a la hermana Rebeca en la sala cuna, They didn't have a nursery. no tenían buses, no tenían transportación. They didn't have transportation. Note. No tenían ministerio de jóvenes, They didn't have a youth ministry. no tenían ministerio para niños, They didn't have a children's church. no tenían ministerio para solteros, They didn't have a singles ministry. no tenían ministerio para cárceles, They didn't have a jail ministry. no tenían ministerio para los homeless. They didn't have a homeless ministry. No tenían grupo de alabanza, They didn't have a worship team. no tenían micrófonos, They didn't have microphones. no predicaban en la radio ni en la televisión. The word wasn't heard through the television or Esa radio. iglesia, hermano, esa iglesia no tiene. But notice that church, Pero esa iglesia but that church era conocida en todo el mundo. was known throughout the world. Piense, por favor, Think piense, about that for a while. piense. Think about that. No tenían edificios, They didn't have buildings. no tenían aire acondicionado, They didn't have air conditioning. no tenían pastores graduados de instituto bíblico, They didn't have pastors that had graduated from biblical institutes. no tenían folleticos, They didn't have flyers. ¿Cómo serían sus cultos, hermano? Imagínense, ¿cómo Imagine, serían sus cultos? how were their services? Can you imagine what their services must have been like? Usted va hoy a templos donde hay orquestas, hermano. You go to some churches now and there's orchestras. Orquestas. There's orchestras. ¿Cómo serían sus cultos? What might their services been like? Si quiere una idea de cómo eran los cultos, abra la Biblia en 1 de Corintios 14. If you want an idea of what their services were like, go to 1 Corinthians 14, Versículo 26. verse 26. Ahí nos dicen cómo eran los cultos, hermano. And it gives us an idea as to how their services were. ¿Qué hay pues, hermanos, cuando reunís? ¿Cada uno de vosotros tiene salmo? ¿Tiene doctrina? ¿Tiene lengua? ¿Tiene revelación? ¿Tiene interpretación? Hágase todo para edificación. Esto es lo que pasaba cuando se reunían. This is what would happen whenever they got together. Tienen salmo, quiere decir había alabanza. If there's a psalm to say, they had worship, praise. Pero luego se levantaba un hermano con una palabra de doctrina, o sea, de A enseñanza. brother would get up and have a word of doctrine or teaching. Y había oración porque de acuerdo a eso había las lenguas. And there was prayer because according to this, Y había there were interpretación tongues. de las And lenguas. then interpretation of tongues. Ese era el culto. And that was their service. Se reunían,
They got together. alababan a Dios, They praised God. había oración, There was prayer. había palabra There was word. y había compañerismo. And there was fellowship. Esa era la reunión. That was their service. Esa era la reunión. That was their service. Había alabanza, There was praise. había oración, There was prayer. compartimiento de la palabra There was sharing of the word. y compañerismo. And there was fellowship. Nada sofisticado. There was nothing sophisticated. No shows. There were no shows. No predicadores And especiales. there were no special preachers Entre todos. within all. Yo he estado implementando y ya vi la reacción de algunos de ustedes. I've started implementing and I've noticed the Que reaction yo no tengo of que estar some, aquí todos los domingos. that I don't have to be here every Sunday. Pero ya tengo personas que no han venido y no van a volver a la iglesia. But I have people that have not come and Porque they will el not pastor return ya no predica. because the pastor is no longer preaching. Me da mucha tristeza. And that saddens me. Me da mucha tristeza. That saddens me Porque la iglesia no es el pastor. because the church is not. Me da ganas de decirle, ay, no se vaya, voy a predicar los domingos. ¿Quiere que predique el lunes? También le predico el lunes y el martes. No, Do they want me to say, no, please don't leave. I'll preach every Sunday. Do you want me to preach Tuesday and Wednesday also? No. somos un cuerpo, iglesia, por We're a favor. body. Yo Please sé que understand that. se siente el cambio porque están acostumbrados, hermano I Ballesteros. know that the change is felt because you're used Pero to hermano, being here. oiga, si usted no vino el domingo pasado, se perdió de palabra en la mañana y se perdió de palabra en la tarde. Le recomiendo la grabación. You missed out on a great word in the morning and in the evening. I recommend the preachings. La idea es de que somos un cuerpo. The idea that we're one body. Imagínese al apóstol Pablo, hermano, Imagine the Apostle Paul yendo detrás de los hermanos. following or chasing after the No, brothers. hermano, no había eso. No, he didn't have to No do había that. púlpito, hermano. There was no pulpit. Yo no sé quién se inventó esto. I don't know who invented this. No había eso, hermanos. There was none of that. Se reunían en círculo en una casa. They got together in a home. Y tenían buen tiempo, hermano. And they had a good time. No era aburrido. It wasn't boring. Todos participaban. Everyone participated. Usted tiene una palabra de Dios, hable conmigo, hermano, y yo le doy el permiso para que la comparta. If you have a word of God, then speak to me. And Hermano I'll give you David va a permission to compartir el share it. próximo domingo. Él me dijo, hermano, tengo una Brother palabra. David has a word to share next Sunday. Yo no soy el único que recibo revelación. I'm not the only one to receive A lo mejor soy revelation. el que menos recibo. Maybe I'm the Pero one, como es least el one. pastor, But because I'm pastor, eso es lo que queremos hacer en la iglesia, hermano. and that is what we want to do Y in sí, the se church. sacude y aprieta. Ay, hermano, And pero es yes, que there are adjustments. los cambios son difíciles. Changes are difficult. Ahí está el apóstol Pablo. There is the Apostle Paul. Comenzaba la iglesia, He started the church. comenzaba los hermanos, He started with the los brothers. adoctrinaba, He taught them los doctrine. organizaba, He organized them. dejaba unos 4, 5, 6 líderes He left 4 or 5 leaders, y luego se iba. and then he left. Se iba, hermano. He Mire, would leave. si usted estudia el primer viaje de misionero de Pablo, If you study the first missionary todo lo trip que él hizo en el of primer Paul, viaje misionero the only thing he did in fue that first comenzar missionary congregaciones. trip was to start Fue congregations. todo lo que hizo, That's all comenzar. he did. Y en su segundo y tercer viaje, In the second and third missionary trip, todo lo que hizo the only thing he would do fue visitar lo que había comenzado. was to visit what he had already started. Entonces él venía, agarraba un grupo de gente, So he would come and gather a group of people. las evangelizaba, He would evangelize. se bautizaba, They would los baptize. organizaba, He would organize. them. dejaba ancianos He left elders y se iba. and he would leave. Se iba, hermanos. He would leave. No regresaba en 2 meses, en 3 meses, en He 4 didn't meses, come back en in 5 2, 3, meses. 4, 5 months. Regresaba al año o a los 2 años He y would regresó. come back maybe next year or the year after. Y cuando regresaba, ¿qué? And when he would come back, what would happen? La iglesia floreciente, The church had la grown. iglesia The creciente, church had grown. la iglesia, hermano, oiga, lo que hacía Pablo era venir a poner orden porque había tanta gente que había desorden. And all he would do would be to put everything in order because there were so many people, there was disorder. Pero ¿qué pasa si se va un pastor hoy de las iglesias? But what would happen if a pastor leaves the church today? Hermano, me voy a ir de esta iglesia,
Voy a ser encargado al hermano David, al hermano If I were to say, hermano de la brother, cruz. this church, No sé cuándo I'm leaving regrese these o no people sé in si charge. regrese. I don't know when I'll be back or if I'll be back. What would happen? ¿Cuántos estarían aquí el próximo domingo? How many of you would be here next Sunday? Eso está muy mal, hermano. That's a shame. Pero es culpa de nosotros que hemos hecho eso. But it's our fault that we have created that. Así no trabaja la iglesia, hermano. The church does not work that way. Pablo se iba y regresaba, hermano. Paul would leave and he would come back. Pero él enseñaba lo que era la iglesia. And he would teach what the church was. Y la Biblia dice que el Señor añadía a la iglesia a los que iban a And the ser Bible says that the salvos. Lord would add to that church. ¿Se imagina esa iglesia, hermano? you El hermano imagine that Pablo no church? va a estar, yo no voy a ir. Can you imagine that church? Oh, Brother Paul is not going to be there. I'm not going to go. Va a estar lloviendo mañana, no voy. It's going to be raining tomorrow. I'm not going. Está muy frío mañana, no voy. It's going to be too cold. I'm not going. La alabanza, ahí no hay guitarra, yo no voy. There's no guitars there. I'm not going. No, hermano, a ellos no les importaba quién predicaba. No, they didn't. Ellos care no les about importaba anybody la any of that. cárcel. They didn't care. Ellos no les importaba que los iban a agarrar y los llevaran a morir. It didn't matter to them that Ellos they might no be les gathered or importaba. taken to jail. Ellos They didn't sabían que care. la iglesia era el cuerpo de They Cristo knew that the church was the body y que of Christ, Cristo amaba a su iglesia. and that Christ loved Y the ellos church, nunca dejaron de congregarse. and they never stopped Nada gathering. los paró de congregarse, Nothing hermano. stopped them from Ni gathering. que no volvió Pablo, If Paul didn't go, ni que mataron a Esteban. or that Stephen was Nada, killed, nada, hermano. nothing. Ni que perdían sus casas. Not even the fact that they Ellos lost their seguían home. adelante en los caminos del Señor. They followed in the ¿Por steps qué? of Porque our ellos Lord. amaban su Why? congregación. Because they loved their Ellos congregation. amaban su They congregación, loved hermano. their congregation. Note, Notice, Pablo dice, yo los animo. Paul says that he encourages them, Yo doy gracias a Dios porque vuestra fe se divulga en todo el mundo. and he thanks God because their faith was known. Eso es throughout lo the que world. hace a la iglesia, fe. That is what makes the church the Fe, true hermano. faith. No es el pastor, It's not the es la pastor. fe de la It's the congregación. faith of a congregation. Es el hacer la palabra de It's Dios. in doing the word Es of el God. creerle a Dios, mi It's in hermano. believing God. Yo leía esto, hermano. I was reading this, Perdóneme, por favor. and please forgive me. Pero yo mismo analizaba la iglesia. And I began analyzing the church. Las iglesias son conocidas por su pastor. Churches are recognized by their pastor. La iglesia es conocida por sus The edificios. churches are known for their temples. Usted sabe que Cornerstone le llaman el Vaticano de San Antonio. You know that Cornerstone is known as the Vatican of San La Antonio. conocen por el pastor. It is known La because conocen of the por el pastor. edificio. It is known because of its La conocen building. por la alabanza. It is known because of its La praise conocen, team. hermano, por las It banderas. is known because of the flags. Pero la iglesia debe ser conocida por su fe. But the church should be known by its faith. Por su fe, no por edificios, By hermano. its faith, not the buildings. Qué tremendo, hermano. How tremendous. Y no solamente por su fe, note. And not just its faith alone. Versículo 11, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Esto es para ser mutuamente confortados por la fe que nos es común a vosotros y a mí. Ahí está la palabra fe otra vez. Verse 12. The word ¿Qué faith es lo is que there. hace la fe en la iglesia? Faith do in the church. Nos confortamos mutuamente, hermano. You're comforted together. Nos ministramos unos a otros. You're ministered one to another. Por favor, hermano, usted no es un llanero solitario. Please understand you're not a lone ranger. No hay llaneros solitarios en la iglesia, There are hermano. no lone rangers in the church. Somos cuerpo We are a body. y nos necesitamos. And we need each other. Nos necesitamos. A usted lo necesitamos, hermano. We need each other. We need you. Nos necesitamos, hermano, en alguna manera. In one way or another, we need each En other. alguna manera, In hermano. one way or another. Pero nos necesitamos. But we need each other. Un carboncito solo aquí se apaga, hermano. A coal alone will eventually Pero die. carboncitos, hermano, uno junto a otro.
But if se you put ayudan. a coal next to another, it helps them. Hay carbones más encendidos, There are coals that are hotter. hay otros menos encendidos, There are those that are hay less. otros casi There apagados, are those who are almost pero los dying out. carboncitos todos se dan calor. But they give heat one Esa to es la another. iglesia, hermano. That is the church. Aquí hay carboncitos que algunos ya ni la hacemos, There hermano. are coals here that Pero se are le pega a barely uno making. encendido por ahí, They get que one lo to it on sacude fire. en el nombre de Jesús. Fixes up. Se despierta uno, hermano. And it wakes them up. Esa es la iglesia, hermano. That is the church. Ese es el cuerpo de Cristo That is Jesús. the body of Jesus Christ. Y se manifiesta y lo hacemos por fe. Cuando oramos And it's así en grupos de manifested, and we do it by 4, faith. When we get in groups cuando of usted 4, ora por alguien, when you pray for another person, cuando el Señor le indica pararse, ir al otro lado a orar por alguien, when the Lord tells you to go esa to es the la other iglesia side and pray for ministrándose someone, en fe, hermano. that is the church ministering to Esa es la itself iglesia in faith. haciendo el ministerio uno a otro, That is the church doing the ministry orando one to another, uno por otro, hermano. praying one for another. Mire el versículo 16 y 17. Notice verse 16 and 17. No me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, para todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Es una fe que nos lleva a proclamar el evangelio, hermano. It is a faith that impulses us to El secreto del cristiano es la fe, hermano. The secret of the Christian is faith. El secreto del cristiano es la fe. And the secret of the Christian No is podemos faith. vivir sin fe, hermano. We cannot live without Dios faith. nos hizo para vivir con fe. God created us so we could live by faith. ¿Qué es fe, hermano What is Ballesteros? faith, Pastor? Le voy a dar una enseñanza muy sencilla de fe, no está en la Biblia. I'm going to give you a teaching very simple about faith. Fe It's not in the es Bible. manejar Faith su is carro driving your car en la noche. at night. Todo está oscuro. Everything is dark. Lo único que le está ayudando es usted las luces de su carro. The only thing helping you is the headlight. Para donde vayan las luces usted va. Wherever that light shines, that's where Usted you no go. sabe qué hay adelante. You Usted don't nomás know va what's in mirando front. las luces. All you're doing is guiding yourself by those Eso es headlights. fe, hermano. That is faith. Yo no sé a dónde voy, I don't know where I'm pero going, ahí voy. but there I am going. Dios me está ayudando. God is helping Dios me está guiando. me. God is guiding me. Dios me está dando la mano todos los He is días. giving me a hand every day. Él no me dice, allá está el final. Yo no sé He cuándo es doesn't el tell me, final, there's the finish line over there. I don't pero know ahí where voy. it's at. Ahí voy. But there ahí I voy. am. I'm going forward. Es todo, hermano. And that's all. Eso es la iglesia. That is the church. Sirviendo por fe, Serving by faith, ministrando por fe, ministering by faith, ayudándonos unos a otros por fe, helping one to another, haciendo lo que Dios through nos faith, dice que hagamos. doing what God is telling us to do. Hay cosas por las que hay que orar. There are things that we must Hay pray cosas for. por las que no hay que orar. There are things that we must not Usted pray no for. ora para ver si Dios quiere que usted You ore. should not pray to see if God wants you to pray. Usted no ora para ver si Dios quiere que usted diezme. You shouldn't pray to see if God wants you to tithe. Usted no ora para ver si Dios quiere que usted lea la Biblia. You don't pray to ask God if He wants you to read the Bible. Usted no ora para ver si Dios quiere que usted se congregue. You don't pray to see if God wants you to congregate. No, usted hace lo que tiene que hacer, hermano. You do what you have Ora to do. porque dice la Biblia que ore. Pray because the word of God Lee la says to Biblia pray. porque Dios quiere que la leas. Read the word because the word Diezmas says porque to Dios read lo it. dice. Tithe because God says En lo to. que no sabes, Whatever you don't know, busca guianza. then seek guidance. Pero hermano, hay trabajo en la iglesia. But brother, there is work No in the puede church. no puede haber cristianos inactivos. There cannot be inactive Christians. Usted puede hacer algo. You can do something. Por lo menos orar. At least pray. Orar. Pray. Usted no sabe cuánto me bendice a mí. You don't know how much I'm blessed. Cuando alguien me dice, When someone hermano tells me, Ballesteros, Pastor, estoy orando por usted. I'm praying for you. Yo no sé si a usted le bendice cuando alguien viene y le dice, estoy orando por usted, I don't hermano. know if you get blessed when somebody tells Pero you es una that. bendición saber eso, hermano. But it's a blessing to know Esta that. mañana me dice la hermana, yo tengo una idea. This morning, this sister was Para telling la me, "I have an iglesia. idea for the church." Démela. And I say, give it to me. Porque, hermano, yo no soy el único. Because I'm not the only Necesito one. de ustedes, I hermano. need you. Somos una iglesia local. We are a local church. Hay que servir, hermano. And we must serve. Comprométase con la iglesia, hermano. Commit yourself to the church. Comprométase. Commit yourself. Establezca amistades. Establish friendship. Haga relaciones, hermano. Make relationships. ¿Por qué? Why? Porque Dios ama a su iglesia. Because God loves His church. Déjeme terminar. No solamente somos un centro de fe, Not only are we the center of faith, sino que tenemos un mandato. but we also have Tenemos a una mandate. comisión, hermano. We have a commission. No solamente de animarnos unos a Not otros, just to encourage one sino another, de dar el evangelio de Jesucristo, but hermano. also to preach the gospel of Jesus. Pablo dice, porque soy deudor. Paul says that he is a debtor.
Versículo 14. Verse 14. Tengo una deuda a griegos y a no griegos, a sabios y a no sabios. I am indebted to the Greeks and the Tengo Jews. una deuda. I am in debt. ¿Cómo pago yo la deuda? How is it that Paul is in Hablando debt? de Cristo Jesús, hermano. Speaking of Jesus Christ. ¿Cómo le pago yo a Dios lo que ha hecho por mí? How can I repay God what he has done Hablando for me? de Él Speaking of him a otros. to others. ¿Cómo le pago al que me habló a mí de Cristo Jesús? How can I repay the person that talked to me about Haciendo lo Jesus? mismo que Él hizo conmigo, con otro. Doing what he did to me with others. Hablando a otro. Talking to others. ¿Cómo le pago a lo que la iglesia ha hecho por mí? How can I repay what the church has done for me? Hablándole a otros de Cristo Jesús, Speaking to hermano. others about Jesus Christ. No podemos ser egoístas, We hermano. cannot be selfish. No podemos vivir siempre criticando y hablando. We can't live always criticizing. Tenemos un ministerio, hermano. We have a ministry. Tenemos un trabajo que hacer. We have a job to do. La gente vive esperando en la iglesia, hermano. People live in hope of the church. Pero no, hermano, Dios está esperando en nosotros. And God has hope in us. Por eso es importante comprometernos con la iglesia. And so we must have a commitment to Tenemos the church. este mensaje del evangelio. We have the good news of the Bible. No me avergüenzo del evangelio. I'm not ashamed of the gospel. No me avergüenzo. I'm not ashamed. Hable de Cristo Jesús, hermano. Talk about Jesus No Christ. se avergüence de Cristo en su trabajo. Do not be ashamed of Jesus. No in se your avergüence work. de Cristo en su iglesia. Do not be ashamed of Jesus in your No church. se avergüence de Cristo en ninguna parte, Do not hermano. be ashamed of Jesus in any place. Hable de Cristo Jesús. Talk about Jesus Christ. Como iglesia local tenemos un trabajo que hacer, hermano. As a local church, we have a job Y es to do. hablar de Cristo And that Jesús. is to talk about Jesus Christ. Donde quiera que estemos, donde quiera que Wherever vayamos, we are, hermano. wherever we go. Hable de Cristo Jesús. Talk about Jesus Christ. Tenemos un mensaje poderoso, We have a hermano. powerful message. Precioso mensaje A precious tenemos. message. Ay, hermano, pero es que Oh, brother, but no. no piense mal de la iglesia. Don't think bad about the church. Cuando usted piensa mal de la iglesia, When you think bad about the usted church, está pensando mal de usted. you're thinking bad about No, yourself. pero es que en esa iglesia, No, but in that church, usted es la iglesia. you are the church. Ah, pero es que aquel hermano, Yeah, but that brother over there, usted es la iglesia. you're the church. Pero la hermana The fulana, sister over there, usted es la iglesia. you're the church. Esta mañana que estaba orando y viendo la televisión, This morning as I was praying, I was watching television. el hermano Joel Austin hizo una ilustración que me bendijo y le dije, la voy a usar. Brother Joel Osteen used an illustration, and I'm going to use it. It blessed me. Nunca ponga abajo a la iglesia, Don't ever put the church down porque usted se está poniendo abajo. because you're putting yourself down. Nunca ponga abajo a nadie, hermano. Don't put anyone down. El hermano Austin hizo esto. Brother Osteen did this. ¿Cuánto les gustaría tener este billetico? How many of you would like to have this bill? ¿Cuánto les gustaría tener este billetico arrugado? How many of you would like this wrinkled bill? Pero está arrugado. It's wrinkled. ¿Cuánto les gustaría tener ese billete? How many of you would like to have that $100 bill? Now, Pero está sucio. it's dirty. Tiene lodo. It has mud. Y si lo pongo ahí en el parking lot y le paso los carros por And if I encima, put it in the parking lot and I let traffic go over ¿cuánto it, les gustaría tener ese how billete? many of you would still like that? No se preocupe, hermano López, es del hermano López. ¿Por qué quiere el billete? Why do you want this $100 bill? Aunque esté nuevecitico, Even whether it's new o aunque esté arrugado, or wrinkled o aunque esté pisoteado, or lleno de lodo, trampled and full of mud, no hace la diferencia, ¿verdad? that doesn't make a difference. ¿Por qué? Why? Porque tiene valor. Because it has value. Porque tiene valor. It has value. Ese es usted. That is you. Usted es muy espiritual, muy lleno de You Dios. make yourself very spiritual and full of God. Pero también aquí hay hermanitos así, hermano. But that brother that's all wrinkled up, Y hay otros bien pisoteados, and there are hermano. those who have been trampled on, Pero somos la iglesia. but we are the church. Para Dios valemos igual. To God, we're all. No haga diferencia, hermano. It doesn't make a difference. Ame la iglesia. Love the church. Comprométase con la iglesia. Commit yourself to the church. Esperamos que este mensaje te haya animado a buscar la voz de Dios. Te animamos a descubrir la naturaleza de Dios a través de su palabra, la Biblia.
Si deseas descargar este episodio o compartirlo con algún conocido, recuerda que puedes hacerlo suscribiéndote al podcast, el cual puedes encontrar haciendo la búsqueda Retornando a la Palabra en su dispositivo de escucha de podcast favorito. Gracias nuevamente por pasar este tiempo con nosotros y hasta la próxima. Nos gustaría dejarles una cita de nuestro fundador, el pastor Germán Ballesteros. Cambia tu mundo con Cristo en tu corazón. Que Dios te bendiga.